태풍과 허리케인 같은 기후온난화에 따른 재해가 10년 전보다 40%나 늘어 북극 빙하는 30년 전에 비해 빠른 속도로 녹고 있습니다. 오는 2070년에는 모두 녹아내릴 것이라는 관측. 세계적인 휴양지인 인도양의 몰디브, 해수면 상승 속도가 빨라지면서 수몰 위기에 놓였습니다. 아프리카에선 물 부족으로 극심한 식량난이 가시화되는 환경의 역습을 인류가 완전히 극복할 수 있을지는 의문. 지구온난화와 이상기온은 21세기 인류의 생존을 위협하고 있다. 태풍과 홍수의 삶의 터전을 빼앗기고 남극과 북극의 빙하가 녹아내려 해수면 상승으로 침몰 위기에 놓인 섬나라가 늘고 있다. 반면 극심한 가뭄에 의한 식량 위기로 지구촌 곳곳이 고통으로 신음하고 있다. 지구온난화는 결국 환경재앙이 되어 지구의 수명을 단축시키고 있는 것이다. 워싱턴 DC 내셔널 프레스클럽. 이곳에서는 제1회 선악평화상 수상자 발표가 있었다. 제1회 선악평화상의 수상자로 기후 위기의 최전선에서 인류의 미래와 평화를 위해 노력한 아노테 통 기리바시 대통령과 미래 식량 위기의 대안으로 청색혁명을 이루어가고 있는 인도의 모다두구 굽타 박사를 선정하였습니다. 제1회 선악평화상 수상자 키리바시 공화국의 아노테통 현직 대통령, 그리고 인도의 수상과학자 모다두구 굽타 박사. 그들은 과연 어떻게 세계 평화에 기여했을까? 굽타 박사를 만나기 위해 찾아간 인도 남부 첸나이 해변. 그는 시간이 날 때마다 바다를 찾는다. Amount of so low amount of fish that they were able to catch. Hardly there are 2 to 3 kilograms of fish they were able to catch after putting about 6 to 7 hours fishing in the sea. Every year the size of the fish is going down. 요즘 들어 걱정이 많아졌다는 어부들. Population has gone down. எவ்வளவு வயசுல நீங்க மீன் கடல்ல போனீங்க? நாங்க 20 years. 기후 변화는 어획량 감소로 이어졌다. மீன் குறைஞ்சினே வருதான்னு கேக்குறாங்க. ஆமா குறைஞ்சி தான் வருது. சாதாரணமா ஒரு நாளைக்கு 2000 3000 கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணுமே இல்ல போடா. இப்போ அப்படிதான். Well, being born and brought up in a coastal village, we used to go to the beach and see the fishermen coming. Then I thought the technology has developed so much. Is there not in a way to help this poor fishermen to make a better living? So that encouraged me to get into this field. 세계의 도시와 산업화는 지구온난화를 가속시키고 이것이 기후변화를 일으키는 주요인이다. 이상기온은 지구촌 절반이 겪고 있는 극심한 식량 위기를 초래했다. 모다두구 굽타 박사는 가난한 사람들의 자립을 위해 전 생애를 양식업에 바친 청색혁명의 설계자다. 인도 남부 타밀나두 수산대학 연구소. 은퇴한 이후에도 이곳을 정기적으로 방문한다는 굽타 박사는 이 대학 연구소의 자문위원이다. 실험 양식장에서는 시판용 물고기 개발이 한창이다. So 1,500 fish are being grown in this small area. So in 6 months' time, they will reach about 750 kilograms. So they are trying to demonstrate here the farmers can grow this fish in small areas like this, and in 6 months' time, they will be able to reach to the market size. The same thing, you can see the bigger fish there. 우리나라의 역돔이라고 알려진 틸라피아는 아시아의 대표적인 민물고기다. How big does this fish become? 8 to 10 kilograms. It can grow up to that size.
But this is the ideal size for export. For making 노르웨이 연어에 이어 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 틸라피아. 1962년 인도 농업연구회에서 근무하게 된 구타 박사. 그는 직접 현장에 가서 새로운 양식법을 실험했고 그 결과 물고기 생산량이 최대 6배까지 증가되는 현상을 보게 됐다. When we started, and showed that using the agriculture byproducts, the small-scale farmers can increase their production, double the production. That's why at that time they called aquaplosion. That means explosion within the water. What we call now as blue revolution. 인도 타밀나두 수산대학에는 크고 작은 양식 실험장이 있다. 인도산 빨간 잉어와 관상용 열대어도 실험 대상이다. 꼼꼼하게 연구 결과를 확인하는 구타 박사. And this is an indigenous variety, sir. That is an advantage. And another thing is most of the ornamental fishes are imported varieties. Yeah, right. So we need to popularize indigenous Indian varieties. So that is one area we are concentrating now. They're not able to sell it. Yeah. Yeah, that's Only you have a market in China. So you think this will help the farmers? What you are doing now? Yeah, definitely. This intervention will help the farmers very much to increase the survival rate to almost like 70-80% survival rate is a huge money. I always tell to the scientists working here or elsewhere, focus on the needs of the farming community. Science is meant for them. Science is not for science sake. Science is for development sake. 구타 박사는 70대의 고령에도 불구하고 여전히 왕성한 활동을 하고 있다. This is going to be one big trip. From here I'll be going to Bangladesh. 방글라데시는 물의 나라라 할 정도로 강이나 저수지 그리고 셀 수도 없이 많은 연못이 있다. 영토의 대부분은 계절풍의 영향으로 1년에 반 이상 침수된다. 아시아 최대 빈민국인 방글라데시는 대표적인 식량 부족 국가다. 구타 박사의 양식 연구는 방글라데시에서 절정에 달했다. So when I was working here in advising the scientists of the Bangladesh Fisheries Research Institute, this was my room and office here where I was working and advising the research institute. Around 30 years back. Yes, 30 years back. 구타 박사는 바로 이곳에서 연못을 활용한 물고기 양식법을 개발했다. 연구는 비록 작은 실험실에서 시작됐지만 그 양식법은 방글라데시 전역에 도움을 줬다. 1980년대 후반, 당시 아이들은 대부분 영양실조를 보였다. 굶주림으로 고통받는 아이들을 위해 그는 길가의 배수로, 저수지, 버려진 연못들을 면밀히 조사하기 시작했다. That was the impression that I thought I should do something so that fish can be produced in the seasonal water body, which were till then were not being utilized for fish farming. 구타 박사는 작은 마을을 찾아다니며 버려진 연못에서 물고기를 키울 수 있는 양식업을 권유했다. 단시간 내에 큰 수익을 낼 수 있는 어종의 보급은 구타 박사의 첫 번째 성공이었다. To me, Dr. Gupta's greatest achievement was certainly the introduction of tilapia. It's very fast growing and it will become cheaper even though it's still very profitable. 농민들에게 가축과 양식업을 병행할 수 있는 통합 양식 농업을 전파했던 구타 박사. 쌀개와 같은 부산물들로 간단한 사료를 개발한 것이다. 양식된 물고기는 곧 마을 사람들의 수입으로 이어졌다. Once they saw the quality of the flesh and easy to grow and make more profit, more and more farmers are coming for this tilapia farming. 30년이 지난 후 친환경 양식업으로 연못의 물은 몰라보게 깨끗해졌고 물속에는 수많은 물고기들이 자란다. 지금도 여전히 벼농사와 양식업을 동시에 하고 있는 마을 사람들은 경제적으로 많은 도움을 받았다. 그들에게 구타 박사는 빈민국의 성자라 불릴 만큼 명망이 높다.
한번 그물을 걷어올릴 때면 온 마을이 떠들썩하다. 1980년대 약 7만 5천 톤이던 양식업 생산량은 현재 100만 톤을 넘어섰다. 연못에 있는 모든 물고기가 곧 돈이 되는 것이다. 굽타 박사의 청색혁명은 바로 이런 맥락에서 설명이 된다. 이 양식장의 주인은 젊은 청년이다. What kind of fish is this? Rohu, they call it. Rohu? It's a carp. This is also a carp. There are 3 types of carps here. 부모가 갖고 있던 연못을 물려받았다는 젊은 청년. আমি মাছ চাষটা শুরু করছি 5 বছর আগে। তার আগে পড়াশোনা করতাম, পড়াশোনার পাশাপাশি মাছ চাষটা করতাম। এই সম্প্রসারিত করে আরো সম্প্রসারিত করে ইয়া করব। We need farmers like him, more farmers like him, so that they'll be able to contribute to poverty eradication and food security. 방글라데시에선 민물고기 부화장을 종종 찾아볼 수 있다. This is tilapia. Now this is ready for transport to be purchased by the farmer to stock in the ponds for growing to the table size fish. 갓 태어난 최상급 치어들은 필요한 농부들에게 신속하게 공급된다. This is 4 days old baby fish offered as 수십만 마리의 치어들을 거르는 작업. 치어들은 정확하게 용량을 재서 잘 포장된 항아리에 담아 분류한다. 농부들이 연못에 치어들을 풀어놓으면 그때부터 양식업이 시작된다. 방글라데시에는 이런 치어들을 판매하는 수산시장이 곳곳에 형성돼 있다. 노상이나 차에서 활발하게 물고기를 사고 파는 사람들. 제소르 지역의 이 수산시장에는 많은 상인들이 활발하게 영업 중이다. 어느새 양식업은 나라의 경제를 살리는 바탕이 됐다. আমরা এই বাজারে 300 জন সদস্য এই মাছ সারা বাংলাদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে এমনকি এই মাছটি বাংলাদেশের বাইরেও যায় বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে 또 다른 시골 마을을 찾아가는 길. 이곳 역시 양식업으로 성공한 마을이다. 이곳에 모여있는 여성들은 굽타 박사의 제자들이라고 해도 과언이 아니다. তুমি স্কুলে যাচ্ছ? হ্যাঁ? কোন ক্লাসে পড়তেছ? 양식업 종사자의 60%는 여성들이다. So they say that their income has nearly doubled after they have taken up to a scientific fish farming, and this extra income they're using for educating their children. In addition to that, they're able to eat more fish, more animal protein, and because of that they say their and their children's health is much better. 여성들의 양식업 참여로 50만 개 이상의 연못이 활성화되자 전체 물고기 생산은 80%나 증가됐고 아이들의 성장률 또한 좋아졌다. কিছু ছিল না বুঝতাম না তারপরে বলতেছি না এই ট্রেনিং নিয়ে এখন আমরা খুব ভালো আছি এর থেকে আরো ভালো হতে চাই একদম মাছও চাষ কিভাবে করতে হয় মাছটা ছিল না এই আসলো এসে আমাদের বললো সেই ফিলে আমরা সবকিছু আর কি করেছি. 연못 양식업의 성공은 빠르게 전파돼 오늘날 수천 명의 방글라데시 여성들이 참여하고 있다. 버려진 연못 덕분에 경제적인 도움을 많이 받았다는 한 여성의 집. 이 여성은 연못에서 기른 물고기를 팔아 집도 늘리고 땅도 살 수 있었다. 그 결과 사회적으로는 물론 집안에서도 인정받기 시작했다. 어떻게 해야 돈을 벌 수 있는지 그 방법을 알게 된 여성들. 남녀차별로 인해 천대받고 무시당하던 여성들은 양식업 덕분에 경제적인 힘이 생겼다. আগে সে অনেক টাকা আইতে হয় ভালো করে চলন যায় ফুলা আনলে হর খরচ চলে আরো টাকা পয়সা আয় থাকে
아이들은 대학을 목표로 열심히 공부한다. 책이나 참고서를 사는 일도 크게 구애받지 않는다는 아이들. জি আমি একটু ভালো পড়াশোনা করতে চাই জি আমার একটা চাকরি বাকরি দরকার ইঞ্জিনিয়ারিং করতে আর কি পড়াশোনা And what is your dream? ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার Diploma engineer. He wants to become it. যেটা খুব ভালো আমাদের আগে সংসার ভালো ছিল না তা মাছ চাষ করে এখন আমাদের ফ্যামিলিতে খুব ভালোই দেখা যাচ্ছে 마을 사람들이 물고기 수확에 나섰다. কি মাছ চাষ করছিলেন? রুই কাতল মিগেল কার্পু ঘাস কাপ মিনার কাপ তো এগুলা সিলভার কাপ চাষছিলেন যে ও কতদিন হয়েছে 2 মাস হয়েছে 2 মাস. 마을 사람들은 돌아가면서 이웃의 물고기 수확을 돕는다. 버려진 연못에서 많은 양의 물고기가 양식될 수 있다는 것을 몸소 가르쳐준 굽타 박사. 그의 양식 기술은 마을 사람들을 행복하게 만드는 원천이 됐다. Through that, they can further improve their fish farming techniques, further increase their fish production, further increase their incomes, and better their nutrition, and come out of the poverty. They think that can be done because in the last 3 years they have already seen that their incomes have increased and their life has improved. So this is what message that. 또 다른 마을에 성공한 여성 양식업자를 찾아가는 굽타 박사. This is Begum Jaida. He's a farmer who worked with me. We did research with her 30 years back. Now she owns this pond. At that time, her house was a thatched small hut. Now you see a permanent. So all this money she has made from the fish farming and able to improve her lifestyle. She's been a very successful fish farmer. 초가집 단칸방에서 7명의 아이들과 함께 살았다는 그녀는 양식 교육을 받은 후 점점 형편이 나아졌다고 한다. 잘 정돈된 살림살이들은 경제적으로 풍요로운 집이라는 것을 한눈에 보여준다. 양식업은 그녀의 삶을 완전히 바꿔놨다. 30년 전 비건 제이다는 가난을 면치 못하는 평범한 주부에 불과했다. 생활의 궁핍함에서 벗어나고자 누구보다도 열심히 물고기를 길렀고 그녀의 노력은 1년도 안 돼 큰 성과로 이어졌다. সব আমার পুকুর খুঁজতে সব আমরা ই করছি আমাদের খুব ভালো লাগে মেয়ে বিয়া দিছি এই গড়দর দিছি সব করছি পুকুর একটা আছি না আরো 4-5টা করছি এই একটা উন্নত হয়েছে 매일 여러 종류의 물고기가 넘쳐난다는 비건 제이다의 연못. 그녀에게는 20명이 넘는 손주들이 있다. 할머니를 대신해 양식업을 이어가는 손자들. 양식장을 보고 자란 아이들이 대를 이어가고 있는 것이다. ये पुकुर कत डेसिमिलेर पुकुर এটা জানেন আপনি 14 কাটা 14 কাটা না বাদে হিরে দান করছি দান কইরা বাদে আমি হিরে মাছ ছাড়ছি খুব ভালো লাগছে আমরা মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয় আমার কথা সবসময় আমরা মাসের লোক গপ্প হই যাই সারা রায় আমার অনেক 이 হয়েছে উপকার হয়েছে 그녀는 굽타 박사가 만들어준 양식장을 평생 보물처럼 여긴다. বলো বলো তো বলো সবাই বলো আবার আসবেন বলো 여성 인권 운동가 안젤라 고메즈를 찾아간 굽타 박사. চিনতে পারছেন আমাকে কেমন আছেন আপনি অনেক বছর পরে দেখা হচ্ছে দেখি একটা এরকম দেই অভিনন্দন জানাই আপনাকে অনেক খুশি হয়েছি আমরা 당시 경제적 능력이 없는 여성들을 위해 안젤라와 굽타 박사는 힘을 모았다. 정부를 설득해 주인 없는 연못을 빈민 농가의 여성들에게 임대하도록 주선한 것이다. 이렇게 시작된 양식업과의 인연은 여성들의 인권을 높이는 전환점이 됐다. 1999년 아시아의 노벨상이라 부르는 막사이사이상을 수상한 안젤라 고메즈. The women, they have no rights for the land or property land. They have no right. Dr. Gupta
give us the name of the woman, there was written, there's a registration from the government for the woman name, the shelter sanctuary. Then it was the woman name. Then their confidence was increased. 안젤라 고메즈는 NGO 단체를 이끌면서 2만 명 이상의 가난한 여성들에게 직업 훈련을 해왔다. 30 বছর আগের ঘটনাটা হচ্ছে কি যখন আমার বিবাহ হলো তখন থেকেই আমার শুরু হলো জীবনের এখানে থাকতে না চলো ভিক্ষা করে খেয়ে বেড়াবো তবু এ বাড়ি থাকার দরকার নেই মাছ কিছু কিছু এই লোন নিতাম মাছ ছাড়তাম পুকুরি বিক্রি করতাম তারপরে একটা গরু কিনলাম কিছু হাঁস আর মুরগি ছিল তারা ডিম পাড়াতো এইভাবেই আমার সংসারটা চলে আসতেছে সেই ছেলে এখন বড় হয়েছে বিয়ে পড়েছে এমএ পড়েছে ছেলে বিয়ে দিছি এখন একটু ভালো হয়েছে এই জায়গাটুকু আমি দান করেছি তারপর মিটিং에 আলোচনা করি যে 비참했던 과거와는 달리 행복하게 살고 있다는 여성들의 증언은 계속된다. They can stop the petition to them. The man is done very well, more scientifically with the help of this NGO If the same thing can be done all over the Bangladesh, there should not be shortage of it, not only fish, but the livelihood could be improved. থাকবেন সবাই একা না আমরা কি স্বাধীনতা পাইছি আমরা মেয়েরা অভয় আশ্রম কিরম ম্যানেজ করি কিভাবে ওদের আমরা রক্ষণ পুরস্কার পাইছিলাম জেলা প্রশাসক আমার প্রাইজ দিছে মাছের আমার আমি নিয়ে আসছিলাম তো দেখাতে ওই তো বলছিল সেটা দেখাচ্ছিল 굽타 박사의 영향으로 지금도 방글라데시에는 여성 양식업자들이 늘어나는 추세다. Yeah, I have been seeing them back after nearly 20 years. In fact, I was very happy to see the progress that they have made. I'm very, very happy. They remember me, I remember them, and the progress they have made makes me very happy. Ladies and gentlemen, please welcome your 2005 World Food Prize laureate. I consider this as a recognition of the importance of fish in the nutritional security of the poor people in the developing countries. Thank you all. 굽타 박사는 청색혁명의 주요 설계자라는 공로를 전 세계적으로 인정받았다. 식량 위기에 대안인 양식업 발전과 어업 인구의 일자리 증가에 기여한 모다두구 굽타 박사. 그의 도전은 동남아시아를 넘어 태평양, 아프리카 지역까지 이어져 기근에 시달리는 수많은 빈민들의 삶을 향상시켰다. 가난한 사람들에게 물고기 한 마리를 주는 대신 물고기 낚는 법을 알려준 굽타 박사의 헌신은 식량 부족 시대의 새로운 해법이 됐다. 기후위기의 최전선에서 인류의 미래와 평화를 위해 노력한 아노테통 키리바시 대통령, 그리고 미래 식량 위기의 대안으로 청색혁명을 이뤄가고 있는 인도의 모다두구 굽타 박사. 이들처럼 우리의 미래에 희망을 주는 제2, 제3의 인재들은 계속 이어져야 할 것이다.